Da, znaš. Pomaže Bog i dobar dan, dragi gledaoci narode Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalima Srbin Info i Srbin Info kanal centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je uzbunjivač iz Kruševca Maja Jakišić. Pomaže Bog i dobar dan, Maja. Bog pomoga, Dejane, dobar dan. Majo, dobili ste opet poziv iz tužilaštva. Šta je sad sporno? Tu su neke stvari veoma čudne. Tako je. Prvo su ja sam imala saobraćajnu nezgodu prošle godine u julu mesecu, međutim ja se sada pozivam kao oštećena. Tražila sam zahtev za izuzeće svih tužilaca osnovnih i viših u Kruševcu. Apelacija u Kragujevcu rekla da je ovaj zahtev za izuzeće nedozvoljen, što apsolutno nije tačno da je nedozvoljen. Tužilac svima njima u osnovnom tužilaštvu je Dragan Jovanović, koji je već javnosti poznat ko i šta je. On je imao težu zloupotrebu službenog položaja, posebno u slučaju prošle godine u mom oktobarskom pritvoru, gde je bilo zabranjeno da po tome postupa zato što je imao predmet da sam navodno prekršila sudsku presudu K505/22, što ja ni na koji način nisam prekršila, već je prekršila policijska uprava u Kruševcu i meni kad je stigao ovaj poziv sada, potpisuje se tužilac Jasmina Spasić, pre toga je bio tužilac Mikica Karić, nisam dobila nikakvo obaveštenje da je ili rešenje da je on promenjen, već su tamo stavili Jasminu Spasić koja želi da izvršava njihove naloge. Tako da Dragan Jovanović, pošto je znao za tu presudu K505/22 gde postoji navodna zabrana približavanja komunikacije, sam je trebao da se izuzme iz tog slučaja gde sam oštećena u saobraćajnoj nezgodi od prošle godine koje sam imala u julu. Međutim, on želi komunikaciju sa mnom, želi preko svojih zaposlenih komunikaciju, tako organizovano vrši napad na pravni i ustavni poredak, nedozvoljeno proganjaju mene i moju majku. On je trebao da se izuzme iz celog tog predmeta kao i njegove zaposlene i da se predmet prebaci u drugom gradu, što on apsolutno ne želi. Tako da je njegova jasna namera, s obzirom da je devojka sa probnom dozvolom izazvala saobraćajnu nezgodu, ona je trebala sama da potpiše sporazum o priznanju krivice, međutim ovde je njima jasna namera da oni samo žele da proganjaju nekog i da uznemiravaju. Da, a kad smo kod progona, imate problem i sa lažnim profilima na društvenim mrežama. Tako je, pre nego što su mi uručili poziv za saslušanje koja je 27. jula ove godine kod baš Jasmine Spasić, koja je dobra drugarica Snežane Mitić i sve radi po nalogu Dragana Jovanovića. Pre nego što su mi uručili poziv, počeli su da prave lažne profile, da sam doživjela, naravno sve to radi služba po nalogu tužilaštva i Bratislava Gašića. Iza tih profila stoje policijski službenici policijske uprave u Kruševcu. Lažna vest je da sam ja doživjela tešku saobraćajnu nezgodu, da se nalazim u šok sobi i da lekari ne daju dobre prognoze. Zatim kad je to bilo, izvinite, kad je to bilo? To je pre 10 dana, pre 5 dana mi je uručen poziv. Znači, nakon tih profila i takvih poruka na tim profilima uručen mi je poziv. Kada su mi uručili poziv, onda su prestali da šalju takve poruke putem lažnih profila. Da. A je se vrši još neki dodatni pritisci na vas u posljednje vreme? Pitam zato što ste jedna od najprogonjenijih osoba u Srbiji trenutno. Pa tako je, oni žele da izvrše ovaj pritisak posebno preko sektorskih radnika koji su Aleksandar Tomašević i Jelena Marković, međutim njima to ne uspeva i onda je pitanje kako tako jedan tužilac i takvi sektorski radnici znaju da pričaju i da vrše pritisak na nekog ko samo se bori za dobro svojih građana, da suzbija kriminal, korupciju, a nisu videli da im se, na primjer, u Rasinskom okrugu da imaju 5 tona marihuane. Očigledno je da su bili logistika, da su bili podrška i da su imali deo kolača od svih tih narkotika. Kad smo kod toga, je li su obustavljeno sad to ili šta se priča čarševski po gradu? Pa znate kako svi čekaju optužnicu da bude podignuta do kraja jula. Tako da vidjet ćemo da li će proći kao slučaj Jovanjica ili ćemo da imamo neki drugi epilog. Ne, pitam vas, je li slično bilo Jovanjici kao počela istraga, oni dalje radili poslove i sve ostalo? Pa, znate kako, ovde ja kad sam gostovala pre otprilike mesec i po dana kod vas, ja sam vama rekla da i dalje ti narkotici nastavljaju da funkcionišu, posebno što se od sada jedna baza gde je skladište narkotike nalazi u blizini naplatne stranice Kruševac Zapad na Moravskom koridoru u blizini jedne firme. Da, a kad smo kod suđenja i
stvari vezano sa tužilaštvom. Evo i oglasio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, on je tražio i za zvučni top da dobije sve to da se sudski to završi, tražio i za druge slučajeve, pa kako to vidite, njegove zahteve? Pa evo, ja sam ispratila sva dešavanja, podržala sam i vas kad su vas pozvali na onaj informativni razgovor u BIA. Mislim da je to bilo odeljenje za terorizam, ili tako? Da. Tako da ja vama želim da pružim apsolutnu i punu podršku i vama i cijeloj produkciji Srbin Info, da prestanu da prestaju da vas proganjaju, da zloupotrebljavaju službenu funkciju i položaj, tako da vi ste jedan novinar koji objavlja informacije od javnog značaja i javnost ima opravdan interes da zna sve što se apsolutno dešava u cilju javnog informisanja. Ali kada predsjednik kaže da očekuje nešto, da nekog okrivi za to što je pisao, predsjednik prvo treba da kaže kada će ispuni obećanje koje je obećao svojim stranim prijateljima i ambasadorima da uhapsi Bratislava Gašića i tužioce Dragana Jovanovića i Bratislava Petrovića, kao i policijske službenike koji su učestvovali u mom predmetu. On je verovatno to zaboravio, pa evo ovim putem da ga podsjetimo da se ne bavi zvučnim topom, nego da se bavi da suzbije kriminal i korupciju u Rasinskom okrugu, gde je imalo i 5 tona zaplene marihuane, a da niko od bitnih ljudi nije smenjen, ni načelnik policijske uprave, ni tužioci, znači bilo ko. Što je teška zloupotreba službenog položaja, a i predsjednik valjda ima neki službeni položaj, pa i ujedno i njegova zloupotreba službenog položaja, pošto ćuti na sve to. Samo trenutak, sad sam malo iznenađen, a i to je moje krivice kao novinara da to nisam dalje ispitivao. Znači, u Kruševcu se desilo to što se desilo oko marihuane, a niko nije odgovarao ništa, znači radili su sve svoj posao. Tako je, svi se prave slepi i gluvi kad su u pitanju 5 tona marihuana, ali zanimljivo da nisu slepi i gluvi kada građani ukazuju javno na kriminal i korupciju i da se tužioci bave nezakonitim radnjama i da imaju zloupotrebu službenog položaja, to jednostavno njih ne zanima. Oni su kao bog i batina. Znači oni dalje rade svoje poslove, policajci, tužilaštvo, sudije. Tako je, znači niko od sektorskih radnika nije smenjen, niko od komandira, načelnik policijske uprave, tužioci, i onda izađe Bratislav Gašić i kaže kako svi lažu, kako sve to njemu smeštaju, kako su njegovi saradnici pošteni, kako da ne vidimo koliko je poštenje da je zaplenjeno 5 tona marihuane. Ja sam na to ukazivala 1. oktobra prošle godine, 2. oktobra sam već uhapšena. Jasno je njima bio cilj da me muče, zlostavljaju i ubiju u zatvoru, da ja ne bi nastavila da pričam o tome. Tako da imamo sad opet da mi preti saobraćajnom nezgodom, da ja ne bi dalje istraživala i bavila se do istraženja gdje se nalaze novi narkotici. Ništa, hvala vam Maja što ste dali izjavu za Srbin Info. Hvala vama i mislim da trebaju da reaguju nadležni po pitanju ovog predmeta koji je sada aktualan za 27. jul o kome sam pričala i da se jednostavno taj predmet prebaci u tužilaštvo za organizovani kriminal, jer ovo i jeste organizovani kriminal, jer osnovano sumnjam da je sva ta saobraćajna nezgoda od prošle godine, a s obzirom i da se nastavljaju pretnje, da je sve to rađeno po nalogu bitnih ljudi u gradu. Hvala. Pomože Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.